सब अनम्यूट करिए जब तक मैं परमिशन ना दूं, तब सॉरी सब म्यूट करिए जब तक मैं परमिशन ना दूं, अनम्यूट नहीं करेंगे क्योंकि फिर डिस्टरबेंस क्रिएट होता, उससे माइंड डिस्ट्रैक्ट होता। चलिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? हुरूफे हिजा। हुरूफे हिजा किसे कहते हैं? हुरूफे हिजा अलिफ बा ता सा को कहते हैं। ऑलरेडी 4 मिनट्स हो गए, एक और मिनट है हमारा रिवीजन होने तक, बच्चों का इंतजार करेंगे, अदरवाइज हम स्टार्ट कर लेंगे क्लास। ओके, 5 मिनट से ज्यादा किसी का इंतजार नहीं किया जाता, 5 मिनट्स भी नहीं किया जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग सब कुछ क्लासेस में। तो आइए हम लोग क्या सीखे थे? हुरूफे हिजा। हुरूफे हिजा किसे कहते हैं? अल्फाबेट्स, लेटर्स को। कौन से लेटर्स? अरबिक अरबिक लेटर्स। अरबिक लेटर्स कौन से हैं? ये हुरूफे हिजा है। ये अलिफ से लेकर या तक की जो लेटर्स है, ये हुरूफे हिजा है। ये हुरूफे हिजा कितने हैं? हुरूफे हिजा 29 है। हुरूफे हिजा कितने हैं? 29। अगर हम अलिफ को और हमजा को अलग अलग पढ़ेंगे तो ये 29 है। अगर हम अलिफ को भी हमजा कंसिडर करें, अलिफ को हमजा कब कंसिडर करते हैं? जब इसके ऊपर जबर, जेर, पेश यानी दम्मा, दम्मा, फतहा या कसरा कुछ भी आ जाए तो ये अलिफ अलिफ नहीं रहता बल्कि हमजा हो जाता। जब इन दोनों को एक ही काउंट करेंगे तो 28 हो जाएंगे। इन दोनों को एक ही काउंट करेंगे 28, लेकिन हम दोनों को एक नहीं काउंट कर रहे बल्कि अलग अलग काउंट कर कर इसको अलग काउंट कर रहे, इसलिए 29 हुरूफ हिजा का मखारिज देख रहे हैं हम लोग। कितना? 29। तो कितने हुरूफ हिजा कितने हैं? 29। अलिफ बा ता सा इनको हुरूफ हिजा कहते हैं। हुरूफ हिजा कुल 29 है। तो ये 29 हुरूफ हिजा कहाँ से अदा होते? ये जिस प्लेस से अदा होते उस जगह को मखरज कहते हैं। ये हुरूफ हिजा जैसे अलिफ कहाँ से अदा हो रहा? हमारे मुंह के खाली हिस्से से अदा हो रहा, तो अलिफ का मखरज जौफ है। बा कहाँ से अदा हो रहा? हमारे होंठों से अदा हो रहा, तो बा का मखरज कौन है? हमारे होंठ। जिस जगह से हुरूफ अदा हो रहे हैं उसको मखरज कहते हैं, उसको मखरज कहते हैं। तो टोटल हुरूफ हिजा 29 है। इन 29 हुरूफ ये जिस प्लेस से अदा होते हैं उस जगह को हम मखरज कहते हैं। तो कुल मखारिज कितने हैं? कुल मखारिज 17 है। कुल मखारिज 17 है। 17 मखारिज है। इन 17 मखारिज के लिए कितने मकामात है? मतलब ये 17 मखारिज, ये अलिफ बा ता सा जिस जगह से अदा हो रहा वो 17 प्लेसेस हैं। तो वो 17 प्लेसेस कहाँ कहाँ मौजूद हैं? तो वो हमारे मुंह के 5 बड़े मकामात पर मौजूद हैं। वो कौन से हिस्से हैं? एक है हमारा हलक यानी हमारा नेक, हमारा थ्रोट, हमारा हलक, अल हलक द थ्रोट। हमारे हलक से कुछ हिस्से हुरूफ अदा हो रहे, हमारे हलक से 6 हुरूफ अदा हो रहे, और हमारे हलक में 3 हिस्से हैं। उन 3 हिस्सों में से एक हिस्से में से दो दो दो, एक हिस्से में से 2 लेटर्स अदा हो रहे, तो 2 + 2 + 2 कितने होते हैं? 6। तो एक यहाँ पर हमारे हलक में 3 मखरज है, उन 3 मखारिज से 2 2 2 कर 6 लेटर्स अदा हो रहे। एक जगह से 2 लेटर्स अदा हो रहे, तो 3 × 2 कितना होता? 6। तो हमारे हलक में 3 हिस्से हैं, उन 3 हिस्सों से 6 हुरूफ अदा हो रहे। दूसरी है हमारी जबान। हमारी जबान में कुल 4 हिस्से हैं। हमारी जबान के कुल कितने हिस्से हैं? 4 हिस्से हमारी जबान के। उन 4 हिस्सों में से कितने हुरूफ अदा हो रहे? 18 लेटर्स अदा हो रहे। कितने लेटर्स अदा हो रहे? 18 लेटर्स। तो इन 18 हुरूफ के लिए खाली हमारी जबान में कितने मखारिज है? तो हमारी जबान में 10 मखारिज है। हमारी जबान के 4 हिस्सों से 18 हुरूफ अदा हो रहे, उन 18 हुरूफ के लिए 10 मखारिज, यानी 10 जगह ऐसी है जहां से जबान के 4 हिस्से हैं, उन 4 हिस्सों में 10 जगह ऐसी है, 10 प्लेसेस ऐसी है जिससे 18 लेटर्स अदा हो रहे। इसी तरह अशफ्तान यानी हमारे होंठ में 2 मखारिज है, उन 2 मखारिज के लिए 4 लेटर्स अदा हो रहे हैं। हमारे होंठ में 2 मखारिज है और उन 2 मखारिज में से 4 लेटर्स अदा होते हैं, 3 मखरज से एक और 1 मखरज से एक। अल जौफ यानी हमारे मुंह का खाली हिस्सा, जो एम्प्टी स्पेस ऑफ अवर माउथ, जो हमारे मुंह का खाली हिस्सा है उस हिस्से से एक हर्फ, एक मखरज अदा हो रहा, एक मखरज। और वो एक मखरज से कौन से हरूफ अदा हो रहे? एक तो अलिफ अदा हो रहा, जो अलिफ को हम अलग कंसीडर करते थे, खाली अलिफ, वो एक अलिफ अदा हो रहा, और इसके साथ साथ हुरूफ मद्दा। हुरूफ मद्दा कितने हैं? 3 है, अलिफ वाव या। इन तीनों को थोड़ा सा खींच कर पढ़ देना हम लोग। तो ये खींचना हमारे हलक के खाली हिस्से से आता है, ब त। तो हमारे हलक के खाली हिस्से से ये 3 हुरूफ अदा हो रहे। इसी तरह अल खैशुम यानी हमारी नाक। हमारी नाक को नहीं कहते एक्चुअली, नाक के अंदर ये जो होल है उस होल को कहते, तो उस होल से जो लेटर अदा होता है उसको, ये हमारी नाक के होल से एक मखरज है। कितने मखरज है? एक मखरज। वहां से कितने हुरूफ अदा हो रहे? 2 हुरूफ अदा हो रहे। कौन से 2? गुन्ना मुशद्दद, नूने गुन्ना, नूने मुशद्दद और मीम मुशद्दद। मुशद्दद यानी तशदीद वाला हुरूफ,
मुशद्दद यानी तशदीद वाला हुरूफ, तो जिस हर्फ पर तशदीद हो उसको मुशद्दद कहते हैं। तो नून मुशद्दद, मीम मुशद्दद, यानी नून गुन्ना मीम गुन्ना हमारी नाक से अदा होते हैं। इतना क्लियर है सबको? तो आइए फिर आगे हमने क्या सीखा था। हमारे हलक के चलिए लेके बैठ जाइए। हमारे हमारे हलक के कितने हिस्से हैं? हमारे हलक के तीन हिस्से हैं। तीन हिस्सों में से 6 हुरूफ अदा हो रहे हैं। हमने क्या सीखा था? हमारे हलक के 3 हिस्से हैं, उन 3 हिस्सों से 6 हुरूफ अदा हो रहे हैं। वो कैसा हो रहे? चलिए, हमने पिछले असबाक में 2 मखारिज सीख लिए थे, तो अभी उन्हीं को एक बार रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, हमारा ये जो हलक है, हमारे हलक के 3 हिस्से हैं। हमारे हलक के कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से। हमने क्या पढ़ा? हमारे हलक में 3 हिस्से। हमारे हलक 5 बड़े मकामात में से एक था हमारा हलक, द थ्रोट। हमारे हलक के 3 हिस्से, एक ये है अपर पार्ट ऑफ अवर थ्रोट, एक है अपर पार्ट ऑफ अवर थ्रोट, दूसरा है मिडिल पार्ट ऑफ अवर थ्रोट, दूसरा क्या है? मिडिल पार्ट ऑफ अवर थ्रोट, और तीसरा है लोअर पार्ट ऑफ अवर थ्रोट। यानी हमारे हलक का सबसे निचला हिस्सा उसको हम कहते हैं अक्सल हलक, और सबसे दरमियानी हिस्सा उसको कहते हैं हम वसतुल हलक, और सबसे ऊपरी हिस्सा उसको कहते हैं हम अदनल हलक, अदनल हलक। तो हमारे हलक के 3 हिस्से। तो अब हम देखेंगे हमारे हलक के सबसे निचले हिस्से अक्सल हलक, सबसे निचले हिस्से को हम क्या कह रहे हैं? अक्सल हलक, बॉटम ऑफ अवर थ्रोट। तो हमारे हलक के निचले हिस्से से कौन से हर्फ अदा हो रहे हैं? हमारे हलक के निचले हिस्से से 2 हुरूफ हमजा और हा अदा हो रहे हैं, हमजा और हा। हमारे हलक के सबसे निचले हिस्से से इनको अदा करते वक्त में हमारे सीने में वाइब्रेशन होती है। ये नीचे सीने की तरफ है हमारे, इनको पढ़ते वक्त में सीने में वाइब्रेशन होती है। अ ई उ, इस तरह से अ ई उ, अ ई उ। एक सेकेंड, मैं लिंक स्टेटस पे। चलिए, अ ई उ, ये जब मखरज अदा कर रहे, हमारे हलक के सबसे निचले हिस्से से अदा होने वाले 2 हुरूफ, उसमें से एक है हमजा, जो हलक के सबसे निचले हिस्से से अदा हो रहा है। इसको अदा करते वक्त में सीने में वाइब्रेशन होता है, सीने की तरफ से आवाज आती है। मतलब हमारी जो आवाज हलक के निचले हिस्से से निकल रही है वो सीने में भी जाती है। और अ ई ई ई उ उ उ, इस तरह से। और दूसरा हमने सीखा था हमारे हलक के सबसे निचले हिस्से से एक और हर्फ ह अदा हो रहा, ह ह। ये भी हमारे हलक के सबसे निचले हिस्से से अदा होता। इसमें भी पढ़ते वक्त में हमारे सीने में मूवमेंट होती है। ह ह ही ही हु हु, ह ही हु, अ ई उ, ह ही हु। ठीक है। दूसरा हमने क्या सीखा था? मखरज आइन और हा। हमारे हलक के वसतुल हलक, वसतुल हलक, हमारे हलक के बिल्कुल दरमियानी हिस्से से 2 हुरूफ आइन और हा अदा होता है। आइन और ह, इनको कैसे अदा करेंगे? हमारे हलक के बिल्कुल दरमियान से अ ई उ, अ ई उ। हमने क्या सीखा अभी? हमारे हलक के कितने मखारिज हैं? हमारे हलक के 3 हिस्से हैं। हमारे हलक में 3 हिस्से हैं। उन 3 हिस्से से कितने हुरूफ अदा हो रहे? 6 हुरूफ अदा हो रहे। तो सबसे पहले हमने लोअर पार्ट से कौन से सीखे थे? हमजा ह, हमजा ह। तो हमजा ह, हमजा में और आइन में फर्क देखिए। भी अक्सर हम लोग कहाँ गलती करते हैं? हमजा और आइन में ही गलती करते हैं। तो ये हमजा हलक के निचले हिस्से से अदा हो रहा, और ये आइन हलक के दरमियानी। ये दोनों बहुत करीब करीब है, लेकिन बहुत एहतियात से पढ़ना है। ये आइन से अलीम क्या है? अल्लाह की सिफत है, अल्लाह की सिफत बयान कर रहा। और ये हमजा से अलीम क्या है? हमजा से अलीम ये एक अजाब के बारे में, पनिशमेंट के बारे में। अलीम अजाब है, ये दर्दनाक अजाब के बारे में, दर्दनाक है ये। और ये अलीम अल्लाह की सिफत के बारे में बताया रहा। तो इन दोनों में बहुत फर्क है। ये नीचे से अदा हो रहा, ये एकदम दरमियान से अदा हो रहा। ओके। अ ई उ, अ ई उ, अ ई उ, अ ई उ, अ ई उ। आइन और हमजा में यही फर्क है। आइन बिल्कुल दरमियानी हलक से अदा होगा, तो आइन हम लोग एकदम क्लियर बोलेंगे। ऐसे अक्सर लोग ऐसे पढ़ते हैं, जैसे एन एम ता, एन एम ता। यहाँ पर भी एम एम पढ़ रहे, एन एम एम, हमजा की आवाज निकाल रहे, जो कि हम गलती करते हैं हमजा निकाल के। एन एम, एन एम ता, एन एम ता, एम एम।
عین حلق کے بالکل درمیانی حصے سے ادا ہوگا، اور عین ادا کرتے وقت میں وائس ایک دم کلیئر ہونا چاہیے، ورنہ عین حمزہ میں تبدیل ہو جائے گا، اور حمزہ میں تبدیل ہونے سے معنی بدل جائے گی، معنی بدل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہا ہے، ہا، تو ہا اور ہا میں بھی فرق دیکھیں گے ہم لوگ۔ دوسرا ہم نے کیا سیکھا تھا، ہمارے حلق کے درمیانی حصے سے ہا ادا ہو رہا ہے، ہا، ہا کا صحیح کر رہا، ہمارے حلق کے بالکل درمیانی حصے سے ادا ہوتا، ہا، ہی، ہو، ہا، ہی، ہو، ہا، ہی، ہو، یہ بھی ہمارے حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہو رہا۔ تو ہمارے حلق کے درمیانی سے حصے سے دو تھے، ہا اور عین، اور یہاں سے کیا تھا، ہ اور حمزہ، اس کا تو ڈفرنس ہم نے دیکھ لیا۔ اب ان دونوں کا ڈفرنس دیکھیے، اس کو یہاں سے بولیں گے ہ، 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 ہی، 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 ہو، ہو، ہ، سمجھ میں آ رہا؟ ان اللہ، ہ، ان اللہ، ان اللہ، آ رہا سمجھ میں آپ لوگ کو؟ کتنا کلیئر ہو رہا ہے یہ اس طرح سے۔ اور یہ کیسا ہے دیکھیے، روحی، روحیم، روحیم، ح، 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 حی، حو، حمید، روحیم، حک، حک، حکمن، حکمن، یہاں پہ کاف میں صفت ہم سے، جو کہ ہم صفات میں سیکھیں گے، اح، اح، احمد، احمد، اح، اح، احسان، احسان، مح، مح، محسن، ہ، اور یہ والی ہ کیا ہے، ہ، ہی، ہو۔ اگر یہاں پہ یہ کی جگہ یہ والی ہ آتی تو ہم کیسے پڑھتے تھے، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ ان اللہ، بیہی، بیہی، ہی، بیہ، بیہ، وقف کرتے وقت میں بھی بیہ، بیہ، اس طرح سے اس کی ہا کی آواز آئے گی۔ اور یہ اگر ہا کے ساتھ وقف کر رہے ہیں ہم لوگ تو یہ ہا بولیں گے بیہ، 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 یہ ہوا میں فرق دکھ رہا، با حاضر بیہ، بیہ، یہ والی ہا بیہ، 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 ٹھیک ہے، کلیئر ہے سب کو اتنا؟ جی تو آئیے ہم اگلے مخرج کی طرف آگے بڑھتے ہیں، جو کہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ اب ہمارا آج کا سبق ہے ہمارے حلق کا حلق کا سب سے اوپری حصہ، یعنی ہمارے حلق کے سب سے اوپری حصے سے ادنی الحلق، ایک ہم نے سیکھ لیا اقصی الحلق یعنی حلق کا سب سے نچلا حصہ، وسط الحلق یعنی حلق کا درمیانی حصہ، اور ادنی الحلق یعنی حلق کا سب سے اوپری حصہ جو ٹاپ پارٹ ہے ہمارے حلق کا، اپر پارٹ آف اوور تھروٹ، ٹاپ پارٹ آف اوور تھروٹ۔ تو ہمارے سب سے حلق کے سب سے اوپری حصے سے دو حروف ادا ہو رہے ہیں، غین اور خا، غین اور خا۔ تو غین یہ موٹا پڑھا جانے والا لیٹر ہے، اس کو موٹا کیوں پڑھتے ہیں، کب کب موٹا، اس کے اندر کون سی صفات آتی، وہ ہم صفات کے اسباق میں جب پڑھیں گے، جب ہم صفات پڑھیں گے تب اس میں دیکھیں گے غین کو موٹا کیوں پڑھا جا رہا ہے۔ غین ہر لیٹر کے اندر، ایک بات یاد رکھیے، یہ ہم سیکھ رہے مخرج کہ یہ ہم سیکھے کہ غین کہاں سے ادا ہوتا ہے، ہمارے حلق کے سب سے اوپری حصے سے۔ تو جتنے حروف ہجا ہے الف سے لے کر یا تک، ہر حرف میں کم سے کم 5 صفات ہوتے ہیں، ہر حرف میں کم سے کم 5 صفات ہوتے ہیں، اور بعض میں 6 صفات ہیں، کم سے کم 5، کسی میں بھی 4 نہیں ہے بلکہ سب میں 5 ہے، اور بعض صفات میں، بعض حروف میں 6 صفات ہے۔ تو صفات مطلب کیسا پڑھنا حروف کو، کیسا ادا کرنا، موٹا پڑھنا، باریک پڑھنا، غین کو ادا کرتے وقت میں کیا ہوا باہر نکلے گی منہ سے، یہاں سے ہوا باہر نکلے گی، یا پھر جو ہے نا سانس جاری رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے، یا منہ کو پوری طرح سے بند کر کے پڑھیں گے، زبان پیچھے سے اٹھتی یا نہیں اٹھتی، یہ سب کچھ صفات میں ہم سیکھیں گے، یہ سب کچھ ہم لوگ صفات میں سیکھیں گے۔ اب غین ابھی ہم صرف مخارج میں اس کی جگہ سیکھ رہے کہ کون سی جگہ سے کون سا حرف ادا ہوتا ہے، اب کون سی جگہ سے کس طرح ادا ہوتا ہے وہ صفات میں آئے گا۔ تو آئیے غین، غین یہاں سے حلق کے سب سے اوپری حصے سے غین، یہاں سے ہو رہا تھا ہ، اور حمزہ یہاں سے تھا عین اور ح، اب یہاں سے ہے غین اور خا، غی غو، غو غی غو، اغ، اغ،
आप लोग सब पढ़ के देखिए यहाँ पर वाइब्रेशन मेरे को तो हो रहा, आप लोग को हो रहा क्या? देखिए यहाँ पर हो रहा वाइब्रेशन इस हिस्से में, तो हम सही पढ़ रहे ईगो ओगो ओ। चलिए सब पढ़िए मेरे साथ अभी। गो 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 غ गो غ गो गो غ गो غي غو 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 غي غو غي غو غي غو ठीक है। एगो ईगो एगो 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 ईगो 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 ओगो 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 ओगो। एक्स्ट्रा वॉइस में आप लोग को समझ में आने के लिए निकाल रही हूँ यहाँ पर, लेकिन एक्स्ट्रा वॉइस नहीं आना, ये कलकला की वॉइस होती है। यहाँ पर आपको गइन का मखरज समझ में आने के लिए मैं ओगो ओगो इस तरह से बोल रही हूँ। अदरवाइज यहाँ पर खलखला की सिफत नहीं है, बल्कि कोई और सिफत है इसके अंदर। यहाँ पे सिफत है, खलखला नहीं है। अब रिखावा या तवस्सुत में से किस में से है वो हम पढ़ेंगे बाद में। एगो ईगो ईगो ओगो ओगो ओगो। हल्की सी आवाज फ्लो होती है यहाँ पे, तवस्सुत भी नहीं है, रिखावा भी नहीं है। ओके। जी मैम। बच्चे बहुत कम हैं क्लास में। खैर चलिए, जैसे गफूरुन 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 बुगिया बुगिया गुरूबुन गुरूबुन। और अब वाइन का मखरा समझ में आ गया आप लोग को? वाइन कैसे अदा कर रहे हैं हम लोग? जी मैम। एक मिनट दीजिए आप लोग, थोड़ा आज अदनान पहला अलग दिन से। होने से शायद बच्चे नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा मैसेज कर दो मैं सबको एक बार। जुएरिया है क्लास में? नहीं है मैम क्लास में जवेरिया। ठीक है, खैर अब इतने सारे हैं, मैं पर्सनल सबको मैसेज नहीं कर सकती। खैर चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइन का हो गया हमारा। इसी तरह खो खो का मखरज है। खो खो कैसे अदा होता है हमारे हलक के बिल्कुल ऊपरी ही हिस्से से अदा होता है। खो भी खो खो थोड़ी सी खरखरी आवाज होती है खो में। खो खो खो। ठीक है, खो खो ये भी गाइन के साथ अदा होता है, इसका भी यहीं पर वाइब्रेशन होता है। खो खी खू खो खी खू। ठीक है, खो खो खो। खो को भी मोटा पढ़े जाने वाला लेटर है। ये भी हुरूफ मुस्तालिया में से है, हर हाल में मोटा पढ़ा जाएगा। हर हाल में मोटा पढ़े जाने से मुराद है अगर इसके पर फतहा दम्मा दम्मा कसरा यानी जबर जेर पेश कुछ भी आ जाओ, तीनों सूरतों में भी मोटा पढ़ेंगे। अदरवाइज जैसे रॉ है, रॉ पे जब फतहा यानी जबर और दम्मा यानी पेश हो तो तब मोटा पढ़ते हैं। अगर कसरा हो तो उसको बारीक पढ़ते हैं। क्या खौ को भी इसी तरह कसरा होने पर बारीक पढ़ेंगे? नहीं, इसको हर हाल में मोटा पढ़ेंगे। इसके नीचे कसरा भी आया तो मोटा पढ़ेंगे, इसीलिए इसको हुरूफ मुस्तालिया कहते हैं, यानी हर हाल में मोटा पढ़े जाने वाला हर्फ। बाकी सिफात में डिटेल्ड हम देखेंगे। खो खी खो, बोलिए खो खी खो
Okay. خو 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 خی 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 خو 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 کوئی بھی نازک مت بنیے، تھوڑا اچھے سے اپنی آواز کو تھوڑی کھرکھری کریے، نازک مت بنیے، پھول نہیں ہے، تھوڑا سا حلق میں جب تک جنبش نہ کرے، تھوڑی تکلیف نہ دے، تب تک کہ ہم کو نہیں آنے والا ہے۔ پہلے جب مخارج جب بھی یہ بات دھیان رکھیے، حروف حلقیہ کے جب ہم حروف سیکھتے ہیں تو ہمارے حلق میں درد ہونا لازم ہے، اگر درد نہ ہو اٹ مینس آپ پریکٹس نہیں کریں، تو اچھے سے پریکٹس کریے، پھول نازک مت بنیے اتنے کہ ہمارے حلق کو اتنی آرام سے خا خی خو پڑھ رہے، ایسے نہیں، اچھے سے پڑھیے، خو 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 خی خو خو میم جینٹس کا آواز آ رہا ہے میم، کسی کا جینٹس کا آواز آ رہا ہے، جسٹ سیکنڈ، خو خی چلیے، خو خی خو خو خی خو اخ 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 آخ خوف 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 خو خو سمجھ میں آ رہا، خو خو خوف آخر 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 خلق 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 مخ مخ خو اچھے سے ادا ہونا، خو کرکری آواز، مخ موٹا پڑھے جانے والا لیٹر، میں بولتے وقت میں پریکٹس نہیں، میرے پڑھنے کے ٹائم پہ پریکٹس نہیں، میں جب سمجھا رہا ہوں تب آپ لوگ مت پریکٹس کریے، اوکے، مخ مخ مخلوق مخ مخ آ رہی کتنی کھرکھری آواز نکال کے بتا رہی میں آپ لوگ کو، مخ مخ، آپ لوگ بھی پریکٹس کے دوران اسی طرح سے آواز نکالیے، ادروائز پڑھنے کے ٹائم پر آپ لوگ کو پھر خواہ کی آواز ویسے نہیں آتی، اگر ابھی نازک پنا کرے تو ابھی سے پریکٹس اچھے سے کریے، خو خو خی خی خو خو، ٹھیک ہے، چلیے آگے ہم ایک بار یہاں پر دیکھیں گے نیکسٹ، میم ایک منٹ، آپ نے خواہ کے لیے بولا کہ اس کا مطلب اعراب جو بھی ہو وہ موٹا ہی پڑھا جائے گا، غائن کے لیے ویسا نہیں تھا نا؟ غائن کے لیے بھی ویسے ہی ہے، غائن بھی حروف مستعلیہ اچھا، کی دونوں ہے، کے لیے same ہے۔ ہاں غائن کو بھی موٹا پڑھا جائے گا، یہاں پہ صرف میں غائن اور خواہ ہے، بتائیے 7 لیٹرز ہے پورے، یہ تو ایک بار مخارج ہم سیکھ لیں، پھر اس کے بعد جب قواعد میں آئیں گے، مخارج کے بعد صفات سے پہلے میں قواعد میں آپ لوگ کو ایک حرف کا سارے قواعد پڑھاؤں گی نا، تب وہاں پر بتا دوں گی حروف مستعلیہ کون سے ہیں، کن کو موٹا پڑھا جاتا ہے، یہاں پر ابھی ہم مخرج سیکھ رہے ہیں کہ کس کو کون سی پلیس سے نکالتے، ٹھیک ہے، صفات میں آپ کو پتا چل جائے گا جب صفات پڑھیں گے کون سے لیٹر کو کیسا پڑھنا ہے، کتنا باریک کرنا ہے، کتنا موٹا کرنا ہے، یہ سب کو صفات میں آئے گا، ایک بار ہم لوگ مخارج تو پڑھ لے کہ صرف مخارج میں صرف ابھی تو جگہ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کہ کون سی پلیس سے کون سی جگہ، ابھی یہ جو پریکٹس چل رہی ہے ہماری یہ بھی صرف جگہ کی پریکٹس ہے، کون سی جگہ سے نکلنا، جگہ کی پہچان کے لیے پریکٹس کرا رہی ہوں، یہاں پر اگر سے کہ آپ لوگ کے حروف کی غلطی بھی ہوگی تو ہم صفات میں کریکشن کر سکتے ہیں اس کا، لیکن یہاں پر آپ کو جگہ کی پہچان ہونی ہے، ٹھیک ہے،
तो आइए जी। एक मर्तबा हम प्रैक्टिस करेंगे, मैं समझा रही हूँ, आप लोग सुनिए अच्छा गौर से। सिर्फ मैं यहाँ पर बता रही दो फर्क। हमारे हलक के कितने हिस्से हैं? हमारे हलक के 3 हिस्से हैं। उन 3 हिस्सों में से 6 हरूफ अदा हो रहे। वो 6 हरूफ में से सबसे हलक का लोअर पार्ट ऑफ अवर थ्रोट, हमारे हलक का सबसे निचला हिस्सा कौन सा है? हमजा और ह। हमजा ह। तो ये हमजा हमारे हलक के निचले हिस्से से अदा होता है। अ ई उ ह ही हु, बिल्कुल हलक के निचले हिस्से से। अ ई उ, म्यूट योरसेल्फ। अ ई उ ह ही हु। और आइन और ह हमारे हलक के सबसे निचले हिस्से से। ये आइन और ये हमजा को अक्सर हम एक जैसा पढ़ते हैं, इन दोनों में बहुत फर्क है। ये हलक के निचले हिस्से से अ ई उ, ये हलक के दरमियानी हिस्से से अ ई उ, अ ई उ, ये बिल्कुल डिप्रेस्ड साउंड है। अ ई उ, अ ई उ। और ये हलक के निचले हिस्से से, ये हलक के दरमियाने हिस्से से, इन दोनों को भी हम सेम पढ़ देते हैं। जैसे यहाँ पर अ में पढ़ते हैं हम अ रू, अ रू, तो दोनों को भी अ उ, इसको भी हमजा पढ़ लेते। आइन को हमजा पढ़ते हैं, हमजा को आइन नहीं पढ़ते, हम आइन को हमजा पढ़ते हैं। तो ये गलती करते हैं आइन को हमजा पढ़ के ऊ पढ़ते, ऊ ने अ इस तरह से। और ये ह और ये हा में फर्क नहीं करते हम। जैसे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह में रोह, रोह, रोह। यहाँ पर अऊज़ु बि। अब यहाँ पर ये हा और ये हा में फर्क करते। ये हा को या तो ये हा में मिला देते, या ये हा को ये हा में मिला देते। तो ये ह हलक के निचले हिस्से से अदा हो रहा, ये हलक के निचले हिस्से से अदा हो रहा। ह ही हु, ह ही हु। ये हा हलक के बिल्कुल दरमियानी हिस्से से। जैसे रोह, रोह, इस तरह से रोह। लेकिन हम लोग कैसे अदा करते हैं? रोह को क्या गलती करते हैं हम लोग? रोह, रोह, ये हा पढ़ते चले जाते। अब बात जगह जहाँ कुरान मजीद में हम लोग अभी देखे बिही, बिही की मिसाल देखे। बिही, तो बिही में जो ह है ये हलक के निचले हिस्से से, तो हम यहाँ पे बिही पढ़ते, बिही। अक्सर ये हा को ये हा में, ये हा को ये हा में मिलाते। इस तरह से करना गलत है। बिही नहीं, बिही। और ये रोह, रोह, रोह नहीं, रोह, रोह, रोहमान। ओके। गौइन और खौ में क्या फर्क है? गौइन हलक के ऊपरी हिस्से से, और खौ भी ऊपरी हिस्से से अदा हो रहा। दोनों को भी मोटा पढ़े जाने वाले लेटर से। ये बाकी के पूरे लाइट लेटर से, ये दोनों मोटे पढ़े जाने वाले लेटर्स है। इनको कैसे मोटा पढ़ेंगे? खौ, खौ, फी, हु। तो हम खौ और कौफ में गलती करते हैं, खौ और कौफ में गलती करते हैं। ये खौ को तो ठीक, फिर भी जाम हुआ इसको ठीक पढ़ लेते। लेकिन ये कौफ के टाइम पे इस कौफ को खौ में मिला देते या फिर काफ में मिला देते। अगर चिके हम ये खौफ को, ये कौफ से क्या था सीखे थे हम लोग? मिसाल कमर, ये खौफ की जगह ये खौ से अगर पढ़ लेंगे हम खमर, तो ये खौ से खमर के माना हुआ था शराब। अगर कौफ की आवाज को हम काफ में बदल देंगे, तो काफ से अगर पढ़ लेंगे फिर कमर, जैसे कौफ से हुआ कल्ब, कल्ब के माना है दिल। अगर हम काफ से पढ़ेंगे दिल को, तो ये हो जाएगा कल्ब, कल्ब यानी डॉग। आ रहा है समझ में? खाली एक कौफ उसकी सही जगह से अदा नहीं करके, बल्कि यहाँ वाले से अदा कर देंगे, तो वो चांद के माना शराब में बदल गए। अगर से कि ये कौफ को खौ के बजाय काफ में बदल देंगे हम, तो ये दिल के माना किस में बदल गए? एक डॉग में बदल गए। तो इतनी तब्दीली हो जा रही है माना में, सिर्फ एक हर्फ की जगह गलत लेने से। हम मखारिज में हम यही सीख रहे कि कौन सा हर्फ कौन सी जगह से अदा होता है। तो हर्फ की जगह गलत करने से हम माना बदल जा रहा है। तो आ रहा समझ में किस तरह से माना में तब्दील हो रही? तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब तक क्या सीखा? कुल हुरूफ हिजा 29 है। उन 29 हुरूफ हिजा के लिए 17 मखारिज है। वो 17 मखारिज हमारे मुंह के 5 बड़े मकामात से अदा होते हैं, और वो 5 बड़े मकामात में से एक है हमारा हलक। हमारे हलक के है 3 हिस्से। हमारे हलक के 3 हिस्सों से अदा हो रहे 6 हुरूफ, और वो है 6 हुरूफ हमजा, आइन, गौन, खौ। अब यहाँ पे सिर्फ ये देख लीजिए, नेक्स्ट हम कल की क्लास में हम सीखेंगे। कल इतना पूरा रिवीजन नहीं कराऊंगी मैं जितना आज कराई, क्योंकि कल हम आगे बढ़ेंगे। आज पहला, फिर आप लोग का पहला दिन था ये हफ्ते का, इसलिए रिवीजन हुआ।
تو کل ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی ہماری زبان کے بارے میں پڑھیں گے. ہمارا دوسرا مخرج ہے ہمارا زبان, دوسرا مقام ہماری زبان. پھر ہماری زبان کے کتنے حصے ہیں؟ 4 حصے ہیں. ایک ہے اقصی لسان یعنی ڈیپسٹ پارٹ آف اوور ٹنگ. پھر یہ درمیانی حصے سے, جیسے ڈیپسٹ پارٹ سے 2 لیٹرز ادا ہوتے ہیں, قوف اور کاف. اور اسی طرح یہاں ڈیپسٹ پارٹ سے ہمارے 2 لیٹرز ادا ہو رہے ہیں جو کہ ہم آگے کلاسز میں سیکھیں گے, قوف اینڈ کاف. ہمارے مڈل پارٹ آف اوور ٹنگ سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں, جیم, شین, یا. اور ہمارے اس سائڈ والے حصے سے ادا ہوتا ہے ضاد, ایچ پارٹ سے. ٹھیک ہے, 1 2 3 4 5 6 لیٹر یہاں سے ادا ہو گئے. تو ریمیننگ 18 میں سے ہم 6 نکالیں گے تو کتنے ہوتے؟ 12. 12 لیٹرز, 12. یہ 12 لیٹرز ہماری زبان کے کنارے سے ادا ہوتے. 12 زبان کے کنارے. پھر اس کنارے میں بھی 2 حصے ہیں. اب وہ کیسے ہیں, کس سے کہاں ادا ہو رہے, ہم اگلی کلاسز میں سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, تو آئیے ابھی ہم تھوڑا سا تعوذ و تسمیہ کی پریکٹس کریں گے دوبارہ. ہم آگے بھی نہیں جائیں گے, ابھی تعوذ تسمیہ کی پریکٹس میں بچوں کو غلطی ہے تو ہم تعوذ تسمیہ ہی پڑھیں گے. اور ہماری بکس میں, اس بک کتاب میں آپ لوگ کو ایکٹیویٹیز ہے, تو بک سے ایکٹیویٹیز دیکھ کر پریکٹس کر لیجیے. ٹھیک ہے, تو آئیے ہم ابھی تھوڑا سا تعوذ تسمیہ کی پریکٹس کی طرف جائیں گے. رو اور رو میں فرق ہے. رو ہمارے حلق کے نچلے حصے سے ادا ہو رہا, اور عین ہمارے حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا. ٹھیک ہے, اعوذ, اعوذ, أعوذ أعوذ باللہ, باللہ. یہاں پہ لام جلالہ کو باریک پڑھ رہے ہم, اور ہا کو نچلے حلق کے نچلے حصے سے. اعوذ باللہ, أعوذ بالله مین أعوذ الشی, مین بالله الشی, مین من الشی. یہاں پر جو بچے غلطی کر رہے, جو آڈیوز بھیجے, وہ بچوں کی غلطی یہ ہے کہ یہاں پر شی کو شے پڑھ رہے, مین الشی پڑھ رہے, شے نہیں, مین الشی, مین الشی. تو کو موٹا پڑھیں گے, تو کو موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے, مین الشیطان الرجیم, رجیم. رو کو پر پڑھنے کا نمبر 1 ہو رہا ہے یہاں پر, رجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ باللہ, باللہ أعوذ من بالله الشی. 1 منٹ میرا ہونے کے بعد, من مین الشيطان الشی, مین الشی, شی, مین الشی, مین الشیطان, مین الشیطان, تو موٹا, شیطان, شیطان. نیر, نیر, را کو باوٹا, نیر, را پہ فتحہ ہے موٹا, نیر, نیر, نیر رجیم, نیر رجیم. اوکے, أعوذ اعوذ, اعوذ باللہ, أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من الشيطان الرجيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بس, بس. الشيطان الرجيم اوکے اوکے اسٹاپ. بس, بس. اب میں بول رہی ہوں, پہلے سنیے, اس کے بعد آپ لوگ پڑھیں گے. بس, بس, سین میں صفت حمز, اور یہ صفیریا بھی ہے, سیٹی کی آواز. بس, بس. یہاں پر اللہ کے لام کو باریک پڑھنا ہے, کیونکہ لام جلالہ کو باریک پڑھنے کا قاعدہ ہو رہا, کیونکہ اس سے پہلے کسرہ ہے, اور یہ حلق کے نچلے حصے سے ہا. بس, بسم اللہ, بسم اللہ, بسم اللہ الرح. یہاں پر رو کو پر پڑھنے کا قاعدہ ہو رہا. روح, قاعدہ نمبر 1, رحمہ, رحمہ. یہ ہا حلق کے درمیانی حصے سے,
رحمانر رحمانر، پھر را موٹا، پھر ہا حلقے درمیانی حصے سے، رحیم رحیم، بسم اللہ بسم اللہ ہر را موٹا، الرحمن الرحیم. چلیے بولیے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم الرحیم. الرحیم بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم. رحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پڑھتے وقت نہیں دہرائیے، جب میں پڑھ رہی ہوں میں رکنے کے بعد دہرائیے. اعوذ باللہ من من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 3 times پڑھیے اعوذ باللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Stop. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 times پڑھیے، سب پڑھیے، صرف ایک بچی کی آواز آ رہی، 2 بچی